वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काज़मी और समी इब्राहिम। नाजरीन, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में कराची के हालात पर बात करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि कराची के हालात का जो हल है इसको ढूंढने की कोशिश की जाए। अब तो दुनिया भी जो है वो कराची के हालात पर गहरी नज़र रखे हुए है। अमरीकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि कराची के हालात में फौज को अगर बुला लिया जाए ये मुस्तकिल हल नहीं है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे और इसके अलावा और बहुत सी अहम खबरें हैं जिसका हमने आपसे जिक्र करना है। सबसे पहले काजी साहब से बात करते हैं। जी काजी साहब। आगाज में मैं बात करूंगा, एक एक्ट 2005 में बनाया गया था जिसे कहते हैं फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन। इसमें कुछ आदाफ मुकर्रर किए गए थे। 10 सालों में हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाएंगे, कर्जा 60% से ज़्यादा नहीं होगा हमारी जीडीपी के, और जो सोशल स्पेंडिंग है वो 4.5% तक जीडीपी का लेके जाएंगे। तो ये आज के फिगर्स कितने उसके मुताबिक हैं जो 2005 से पहले मुशर्रफ साहब थे और अब जो गवर्नमेंट आई है, इनका हम करेंगे मुआवजा। क्योंकि अगर ये आदाफ पूरे नहीं होते तो फिर आपको जाके पार्लियामेंट में बताना पड़ता है कि क्यों नहीं हो। इन्हें तो नहीं बताना पड़ेगा, जाहिर है, अगर इनकी गवर्नमेंट अगली नहीं, दूसरी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं हो पाया और ये कौन कौन से आदाफ इन्होंने मिस किए, इस पर बात करेंगे। और फिर एक वाशिंगटन पोस्ट में एक स्टोरी छपी है जिसमें उन्होंने हमारी जो ये लायर्स मूवमेंट थी उसके बाद जो उसकी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ झैली डीजनरेशंस हुई हैं जो ख़ास तौर पे ज़दोकोब किया जाता रहा पुलिस वालों को और दीगर। तो ये इस पे एक बड़ी डिटेल स्टोरी छपी है, बड़ी इंटरेस्टिंग। इसमें हमारे जो वकला के नुमाइंदे हैं उनको भी कोट किया है उन्होंने, कुछ जजेस साहिबान ने भी बताया है कि ये क्या है, इस पे बात करेंगे। और फिर ज़ाहिर है तौकीर सादिक साहब आज आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने बुला रखा है कि वो क्यों गिरफ्तार नहीं हो पा रहे। तो नैब वाले ये कहते हैं कि जनाब पुलिस हमसे तावन नहीं कर रही। तो इसमें देखेंगे ये क्या मामला है। और शाजिया, इसके बाद ये जो एक बयान आया है किबला इसी हवाले से रहमान मलिक साहब का, कुछ उन्होंने इनविजिबल हाथ की निशानदेही की है। अब ये आप सोच लें कि कैसे निशानदेही हो सकती है। वो कह रहे हैं बलूचिस्तान और कराची में कुछ इनविजिबल, तो क्या इसमें हम बंगाली बाबा को बुला लें, कोई जिन्नात तलब करने पड़ेंगे? तो क्या रहमान मलिक साहब का इनविजिबल हाथ से मतलब क्या? और आखिर में जो आज स्टोरी बड़ी ज़बान बड़ी हर जगह हर अखबार में लगी है कि जनाब अमेरिका में कोई सेशन की बात हो रही है, तो उसकी क्या हकीकत है, आइन में उसकी क्या हैसियत है और क्या 1 लाख लोगों के वोट से अमेरिका बहादुर की रियासतें अलहदा हो सकती हैं या नहीं, इस पे बात करें। समी साहब। अच्छा शाजिया, मैं पहले तो जो आपने इब्तदाई स्टोरी की है, क्योंकि ये रोज़नामा दुनिया की एक्सक्लूसिव स्टोरी है और इस रिपोर्ट की मज़ीद ये रिपोर्ट भी हमारे पास पड़ी है, तो इस रिपोर्ट के कुछ जो हिस्से हैं वो भी लोगों को बताएंगे कि कराची में बेसिकली जो ये सारा मामला है ये है क्या। दूसरा एक बात है कि हम तो ये समझते हैं कि सिर्फ जो जिंदा लोग हैं वो ही इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन अमेरिका जिसके टूटने का भी काजी साहब जिक्र कर रहे थे खबरों का, वहाँ पर मरने वाले भी इलेक्शन जीत जाते हैं। बताएंगे हवाल कि ये मरने वाले कहाँ इलेक्शन जीते, कैसे इलेक्शन जीते और क्या उनके वोट ज़ाया हुए या उनको जो वोट देने वाले लोग थे उनके वोट ज़ाया नहीं हुए। वोट मुर्दों ने तो नहीं दिए थे, कहीं जिंदों ने वोट दिए, मुर्दे इलेक्ट हो गए और वोट ज़ाया नहीं हुए। इसकी तफसीलात हम आगे चल कर देंगे। दूसरा, सलाउद्दीन रवानी साहब जो अफगान अमन कौंसिल के सरबराह हैं इस्लामाबाद में मौजूद हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ अहवाल बताएंगे कि उन मीटिंग्स में क्या हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की जा रही है कि तालिबान को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए पाकिस्तानी हुकाम अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आई है कि जो टैक्स चोरी करने वालों की पहली दफ़ा एक फिगर दी है एफबीआर ने, तकरीबन 24 लाख लोग हैं जो टैक्स नहीं देते। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फिगर है जिसकी तफसील आगे जाकर बताएंगे कि जो बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन 60% जो टैक्स देने वाले नहीं हैं वो नौजवान हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान, उस लिस्ट में वो बड़ी तादाद है नौजवानों की जो टैक्स नहीं देते। फिर शाजिया, लाहौर की एक खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो चुनी इसलिए है कि ये अभी तो सिर्फ मामला लाहौर में है, लेकिन तमाम जो हमारे एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनमें ये होता है कि रोल नंबर स्लिप्स टाइम पर इशू नहीं की जाती, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद इम्तहानात में नहीं बैठ सकती। यही हुआ है लाहौर बोर्ड में, वहाँ पर उन्होंने रोल नंबर स्लिप्स जारी नहीं की और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इम्तिहान देने से महरूम रह गए। फिर जिक्र करेंगे काजी साहब, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर बड़ा कीचड़ उछाला गया। अब एक बरतानिया के सहाफ़ी की किताब में ये इंकशाफात सामने आए हैं कि उन बेचारों ने तो कुछ किया ही नहीं था, उनको सजाएं गलत दी गई इसलिए कि जस्टिस कुक को सही चीज़ों का पता नहीं था। तो इस पर नज़र डालेंगे कि क्या है। और फिर एक आखिरी खबर वो ये है कि
میمو کمیشن میں آسما جہانگیر نے یہ کہا ہے, حسین حقانی کی وکیل نے, کہ منصور اعجاز کو بھی آپ نے ویڈیو لنک پر بیان لے لیا تھا, ان کی جان کو خطرہ تھا, حقانی صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے, تو اس لیے ان کو بھی ویڈیو لنک پر اجازت دی جائے کہ وہ اپنا بیان وہ دے دیں. اور قاضی صاحب پھر دیوالی کا تو ضرور ذکر ہوگا, آج دیوالی ہے, تو اس پر دیکھیں گے کہ ہندو برادری کس طرح اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. صحیح, یہاں پر مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے آج کا سوال بتا دیں. سمیع صاحب نے بھی بتایا تھا کہ اسپاٹ فکسنگ میں جو پاکستانی کرکٹرز ہیں, ان پر جو دھبا لگا ہے, ان کا جو کریئر متاثر ہوا ہے, اس لگے ہوئے دھبے کو کیسے مٹایا جائے, اس پر اپنی رائے دیں, ای میل کریں, ایس ایم ایس کریں یا ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمارے سوال کا جواب دیجیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں جو قتل و غارت کا رجحان ہے, یہ آنے والے دنوں میں فوجی مداخلت کا سبب بن سکتا ہے, لیکن فوجی مداخلت مستقل حل نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر جو سیاسی قوتیں جو امن و امان کی ذمہ دار ہیں, یہی سیاسی قوتیں اپنے مفادات کے لیے یہاں پر خراب حالات کی ذمہ دار ہیں. تو سمیع صاحب, پھر اس رپورٹ کو ٹھیک مانا جائے جو رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ کوئی تیسری قوت ہے, اس کو ٹھیک مانا جائے؟ دیکھیں, قوتیں تو پتہ نہیں کتنی ہیں, ان کو صرف ایک تیسری قوت نظر آئی ہوگی, لیکن یہ جو لیڈ سٹوری ہے ہماری روزنامہ دنیا کی, اور بڑی اس میں وہ ارکریزی کر رہے تھے, یہ اتنی بڑی پوری ایک موٹی رپورٹ ہے یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کی. وہ میں جب رات دنیا نیوز کے دفتر میں گیا تو سلمان غنی صاحب اور وہ بالکل ایک ایک صفحہ پڑھ کے اس میں وہ بنا رہے تھے, لیکن اس کا جو پورا نچوڑ ہے, پوری ڈیٹیل ہے, یہ روزنامہ دنیا میں آج یہ موجود ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا, وہ اس نے یہ بتائی ہے اس رپورٹ میں کہ یہ المیہ یہ ہے کراچی کا کہ جن لوگوں کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ یہاں پر امن بحال کریں, وہی فسادات کی جڑ ہیں. اور یہ بالکل واضح طور پہ کہا گیا کہ اگر پائیدار امن یہاں پر آپ نے حاصل کرنا ہے کراچی میں, تو جو تینوں سٹیک ہولڈرز ہیں نا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم ہے, اے این پی ہے, یہ پیپلز پارٹی ہے, یہ آپس میں ری نیگوشیٹ کریں اور جو اپنے مسائل ہے اس کو گفتگو کے ذریعے حل کریں, کیونکہ یہ بجائے گفتگو کے لڑائی سے اپنے معاملات کو حل کر رہے ہیں. اور اس میں ایک اور اس نے کہا ہے کہ آگے چل کر کراچی کے حالات بہت برے ہونے کا امکان ہے, کیونکہ ایک تو یہ جو عمران خان کا جو فیکٹر ہے کراچی میں, وہ اس جو آگ کو اس پر تیل کا کام کر سکتا ہے, کیونکہ عمران خان کے جانے کی وجہ سے جو پشتون ووٹ ہے, اے این پی کا جو ووٹ ہے, خیال ہے کہ یہ سپلٹ ہوگا. اس سے اے این پی جو ہے وہ فیئر کرے گی, اور ایم کیو ایم اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے حق میں استعمال کرے. یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. اچھا, ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے قائد صاحب اس رپورٹ میں, وہ یہ ہے کہ جو تمام جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں, وہ ساری کی ساری اب کراچی میں انہوں نے ہائیڈ آؤٹس, پناہ گاہیں تلاش کر لی ہیں, اور وہ فاٹا کے ایریے سے یہاں پر چلی گئی ہیں, کیونکہ کراچی میں جو بے روزگاری ہے, جو تعلیم کی کمی ہے, جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, اس کی وجہ سے ریکروٹس ان کو بہت نئے مل رہے ہیں, اور پھر ان کا یہ ان جو جماعتوں کے جو ملیٹنٹ ونگز ہیں, جو کرمنلز ہیں, ان کے ساتھ الائنس ہو گیا, اور وہ جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ ان کرمنلز کو ٹرائبل ایریا میں بھی پناہ دے رہی ہیں. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ آنے والے جو دن ہے, اگر کراچی کی حالت 2013 سے پہلے زیادہ خراب ہو سکتی ہے, فسادات زیادہ بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی جو ایک نیا ایلیمنٹ ہے سیکٹیرین بھی ہے. مثلا یہ بات بالکل واضح آ گئی ہے اس رپورٹ میں, جو ان کی ریسرچ ہے, کہ یہ سیکٹیرین کلنگ بھی ہے, یہ بھتہ خوری کے لیے کلنگ بھی ہے, یہ لینڈ مافیا جو ہے وہ بھی, اس میں بہت سارے جو فیکٹرز ہیں ان کی ایکیومولیٹنگ ایفیکٹ جو ہے. اس رپورٹ کے حوالے سے جو سمیع صاحب نے بات کی ہے کہ ایک تو اس رپورٹ نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس امن و امان کو خراب کر رہے ہیں, یعنی جو اس وقت وہاں کے حکمران ہیں. اور ساتھ ہی رپورٹ دوسری سانس میں یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں مل کے بیٹھ جانا چاہیے. بھئی پہلی بات تو یہ کہ یہ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور فرسٹلی اگر آپ اس کو پرابلم کا حصہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے امن و امان قائم کرنا ہے, ابھی رپورٹ پہ سمیع صاحب کوٹ کریں, وہ کہہ رہے ہیں وہ امن و امان خراب کریں, تو کیا وہ ایک رات کو ون فائن مارننگ اٹھیں گے تو ان کا میٹامارفسس ہو جائے گا, وہ بدل جائیں گے؟ اور دوسری بات میں اور ایڈ کر دوں, چاہے مذہبی جو انتہا پسندی ہے وہ بھی جڑی ہوئی ہے کالے دھن سے, وہ بھی مال توڑنے کا ایک پروگرام ہے جو چل رہا ہے ہر جگہ پہ, وہ بھی قبضے کی چیزیں بن گئی ہیں. بیسیکلی کراچی کے لیے عذاب بن گیا ہے وہ بھتہ جو رات کو اکٹھا ہوتا ہے, اور اس کے جو بینیفیشریز ہیں آپ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو وجہ ہونی چاہیے امن و امان کی, جو وہاں پہ انصاف جو ہے جنہوں نے قائم کرنا ہے, رپورٹ مبینہ طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ اس کی وجہ ہیں, تو وہ کیسے ٹھیک کریں گے؟ اس کا مطلب کیا ہوا دیکھیں نا, لیٹس وٹ فالوز, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ
वहां इंसाफ कायम करने की जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वही इसमें शामिल है, they are part of the problem. अच्छा, if they are part of if they are part of the problems, it means कि solution lies beyond them. Ruling structure inadequate है. माल के जरिए आप MNA बन जाते हैं, माल के जरिए आप सियासतदान बन जाते हैं और लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि 80-90% लोगों के पास तो माल नहीं है, और ये माल तोड़ने का, तो ये मेरे ख्याल में अगर अच्छा, इसमें मैं आपने जो बात कही ना, ये तो बात रिपोर्ट कहती है कि जो मामलात को संभालने वाले हैं वो इन्वॉल्व हैं, किस तरह इन्वॉल्व हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनका ये कहना है कि इन जमातों के जो अस्करी विंग, जो मिलिटेंट विंग बन चुके हैं, जो लोग जो हथियारों के जरिए मामलात करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल, इस जो ये जमातें हैं, इनकी पॉलिटिकल जो इनकी जो लीडरशिप है उसको इन पर कंट्रोल करना होगा, और अपने मामलात बजाय इनके हल करने के बैठ के टॉप लेवल पर असले की सप्लाई लाइन भी तो काट सकते हैं, उसकी ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है ना। लेकिन बुनियादी तौर पर उनका ये कहना है कि अगर आप ये समझें कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और आप फौज को बुला लें, तो इससे ये सस्टेनेबल इसका हल नहीं है, ये मामला फिर होगा। बुनियादी तौर पर ये उन लोगों की ये जो लीडरशिप है उसको ये कहा गया है कि आपके अंदर जो लोग जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, जो आपके जो मलेशिया है, उस मलेशिया को आप रोकें और अपने मामलात सियासी अंदाज। क्योंकि एक सवाल का जवाब बता दें, ये जो मलेशिया है, ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये रिपोर्ट भी कह रही है, तो ये जो तमाम टॉप लीडरशिप है इसकी मर्जी के खिलाफ नीचे बना दी किसी ने? नहीं, कुछ लोगों की हिमायत हासिल है ना, ये नहीं हम कह सकते कि 100% है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक बंदे हेड कर रहे हैं, उसके लीडर्स हैं, और नीचे जो है ऑटोमेटिकली मिलिशिया बन गई है जो कि लीडर की मर्जी के खिलाफ है। जो है ना, जमात जो है ना, वो अफराद का ग्रोह होती है, उसमें चंद अफराद जो हैं वो इन मलेशिया को बैक कर रहे हैं, हर आदमी इन मलेशिया को बैक नहीं कर रहा। तो जो सेम एलिमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज का, उनको ये कहा गया है, ये यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, और ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है हुमा यूसुफ, जो एक अखबार की, और वहां पर उसने वुडरो विल्सन सेंटर में सारी वो रिसर्च की है, 7 लोग उसके थे। तो उनका ये कहना है कि जो सेन एलिमेंट है सियासी जमातों का, उनका काम है, तो ये बात ठीक है कि लीडरशिप की मर्जी के बगैर ये नीचे मिलिटेंट ग्रुप्स बन गए हैं, मर्जी के बगैर तो नहीं बनते ना, देखिए ना, उनकी मंशा के खिलाफ बन गए हैं, तो फिर मेरे ख्याल में नई लीडरशिप तलाश करनी चाहिए। देखिए, जो अपनी पार्टीज में इनको रोकने से, इनको बनने से रोक नहीं सकते, भाई वो इनोसेंट है, उन्होंने ये नहीं बनाए, हम यही मान लेते हैं, जैसे समी साहब कह रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो नायल भाई, ये मैं नहीं कह रहा, अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा। हर जमात में हॉकिश लोग भी होते हैं और कुछ सुलह पसंद लोग भी होते हैं जो गुफ्तगू के जरिए मुज़ाकरात हासिल करना चाहते हैं। इस वक्त जो इस वक्त जमातों में जो लोग जिन्होंने मलेशिया बनाई है उनकी इजारादारी है, तो जो सेन एलिमेंट है उनसे ये कहा गया है कि आप जो सुलह पसंद है, मसलन बत्ते में या रोज की टारगेट किलिंग में, ये हाकिश तो में नजर आ जाते हैं, वो कहां पे हैं, वो कहां मुकालमा, अच्छा, मैं एक मिसाल बैठ के कहां मुकालमा, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, काजी साहब आप इतने मासूम भी नहीं है, मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि जिस तरह जुल्फकार मिर्जा वजीर दाखिला थे, उनके बारे में ये था कि वो ताकत के भरपूर इस्तेमाल से मामलात को हल करते हैं। ताजुद्दीन हैदर भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, अगर उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो मामलात को गुफ्तगू के जरिए हल करेंगे। तो ये हर जमात में इस तरह के लोग मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में वो लोग जो कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हैं उनसे ये कहा गया कि आप मलेशिया को कंट्रोल करें। टैक्स का। हाँ, अच्छा, इसमें जो एक और बात है, ये जो एक हमारे लिए लम्हा फिक्री है, अभी ये उन्होंने इब्तिदा दी है, उन्होंने कहा कि यूएस पॉलिसी मेकर जो हैं, सिक्योरिटी के जो एनालिस्ट हैं, वो खासतौर पर कराची की सूरत हाल को देख रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर ड्रोन हमले हमने कराची में इस्तेमाल किए एलिमिनेट करने के लिए, हो सकता है तो वहां पे कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि लोग होंगे। ख्याल किसने दिया कि हमें ये करना चाहिए? वहां पे एक सिटी है भाई, ये तो उनकी रिपोर्ट में सिटी कहा गया है ना कि अगर हालात ऐसे वाह ये फिलर के तौर पे फेंका उन्होंने, अब वो बलोचिस्तान और उधर से ड्रोन कराची में लाना चाहते हैं। मतलब ये क्या रिपोर्ट है? देखिए, एक शहर है 2.25 करोड़ का, जिसमें मतलब है कि एक सेटल्ड एरिया है, अब वो सेटल्ड एरिया पे भी आके ड्रोन मारेंगे। इस रिपोर्ट में हर भी तो बताया गया ना कि आप मुज़ाकरात करें, आप डायलॉग करें। कहते हैं जी ये मारना बड़ा गलत होगा, तो ये फीलर फेंके उन्होंने, ये चेक कर रहे हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अबे भाई खुदा का खौफ करो, ड्रोन ने कौन सा मसला हल कर लिया वहां पे जो यहाँ मारने हैं? ये जो रिपोर्ट है, ये कोई हुकूमत अमेरिका की रिपोर्ट नहीं है, ये एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है। थिंक टैंक को किसी ने फंड किया होगा ना, और इस रिपोर्ट, वो फंड जो है वो सोमालिया से तो नहीं आया, अमेरिका से आया होगा। काजी साहब, हर बंदे की फंडिंग होती है, हर जगह की फंडिंग होती है। अगर हम इस बहस में चले गए तो फिर कहीं भी कुछ भी बात नहीं होगा। बात ये है जो रिपोर्ट बनाने वाले लोग हैं, वो उनको लीड, इस जो सारा जो रिसर्च जो की गई है, इसको लीड
پاکستانی میں نے عرض کیا وہ جرنلسٹ ہما کر رہی تھی، اس میں انہوں نے ایک چیز کی نشاندہی کی ہے. اب یہ بات فلر ہے یا کیا ہے، یہ بڑی ظالمانہ بات ہے. یہ سوچنا ہی ایک میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ بہت بڑی کراچی میں ہم ڈرون مارکیٹنگ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ہم نے اچھا آپ ایک بات بتا دینا، مذاکرات حل ہیں یا ٹارگیٹڈ آپریشن یا بلا امتیاز کارروائی؟ شازیہ یہ ایک حل تو کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک حل کبھی نہیں ہوتا. آپ کو پولیٹیکل سولوشنز کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کو عام آدمی کی امپاورمنٹ کرنی پڑتی ہے. جب آپ جو ہے طالبان جو ہیں وہ جا کے ادھر ان کی کھال اتار رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپس بن گئے ہیں، بتا لے رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ وسائل پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، عوام کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ جس وقت تک عوام امپاور نہیں ہوتے. کیسے ہوں گے عوام امپاور؟ آپ کے الیکٹرل سسٹم میں تو نہیں ہوں گے جس میں 4 کروڑ لے کے ایک بندہ جیتتا ہے. آپ کو ایک بہت بڑی ریڈیکل تبدیلی کرنی پڑے گی جس میں آپ کو جو ایک عام آدمی اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر سکے، جس میں جو یہ ذوالفقار مرزا کی بات کر رہے ہیں یا جن لیڈروں کی بات کریں جو بندوق مفت تو نہیں آتی، 4 لاکھ روپے کی بندوق آتی ہے نا، تو وہ تو غریب آدمی نہیں لے سکتا، وہ تو روٹی نہیں کھا سکتا. تو جب تک یہ بندوقوں والے اور یہ کیونکہ نوٹ ہو آپ کے ہاتھ میں یا بندوق ہو، استحصال کیے کی کیفیت ہوتی ہے. اس کو یا تو قانون کے ذریعے چیک میں رکھیں. اس پیسے کا جو ناجائز استعمال ہے بندوق کے ذریعے یا کسی اور ذریعے، اسے آپ روک نہیں سکتے. آپ کی گورننس ہم دیکھ چکے ہیں. تو جب تک لوگ امپاور نہیں ہوتے، وہی تو بات ہے. دیکھنا جب تک لوگ امپاور، مثال کے طور پہ جو 1970 کا الیکشن تھا اس کے پیچھے ایک موومنٹ تھی تو بہت سے مڈل کلاس کے لوگ آگے آئے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ بھی ایک پہلو، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوکل باڈیز انسٹیٹیوشنز کو ریوائیو کر دیں تو اس سے بھی لوگوں کو دیکھیں. اگر تو یہ وہ مزاری وہ کیا نام ہے ادھر کے، میں کشمور کی ہم سٹوری کر رہے تھے، 8 بندوں کا قتل ہے اور کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا ورکروں کو مار، اگر وہی آ کے ضلع ناظم بن جائیں گے تو پھر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بات یہ ہے کہ آپ کو سرمایہ اور فائنانس کیپٹل کے چنگل سے الیکٹرل سسٹم کو باہر نکالنا ہے. کیسے نکلے گا؟ عوام جب آئیں گے سامنے تو پھر ہی نکلے گا نا باس. نہیں کیسے نکلے گا؟ آپ کے پاس آئین اور قانون ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں کہ 15 لاکھ روپے سے اوپر آپ خرچ نہیں کر سکتے، آپ کر سکیں یہ امپلیمنٹ. کس چیز کو آپ کروا سکتے ہیں؟ الیکشن پہ. آپ آج تک جو ابھی تک تو کالے دھن ناچتا ہے، کالے دھن کا ناچ دیکھتے ہیں ہم الیکشن میں، آپ روک سکیں؟ آئین میں تو لکھا ہوا ہے اس کو بند کرو. آئین میں تو لکھا ہوا ہے کالا دھن جو ہے وہ ناجائز ہے، اس کو پکڑو، چوری کرنے والے کو پکڑو. توقیر صادق کو تو ہم پکڑ نہیں سکے، سپریم کورٹ نے آج آئی جی اس کو بلایا ہوا ہے. تو یہ ایشوز ہیں، یہ سارے ریلیٹڈ ہیں. آپ عام آدمی کو اس پالیسی کے ساتھ امپاور نہیں کر سکتے اور آپ رپورٹیں لکھتے رہے چلی جائیں گی. نہیں پھر کس پالیسی کے تحت آپ امپاور کریں گے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. آپ یہ نہیں بتا رہے. جب آپ کا مالیات کی فائنانس کا جو تعلق ہے یار، یہ تو ایک آئیڈیل آپ نے بتا دی نا، اب کرنا کیسے یہ بتا دینا. پریکٹیکل کیا بتاؤں آپ کو کہ آپ جس وقت تک آپ کے الیکشن میں پیسے کا عمل و دخل ہے اور جس کے لیے سارے پیسے اکٹھے کرتے ہیں 5 سال حکومتوں میں، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہی ابھی دیکھیں نا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہہ دی. ہم ایک نقطے پہ پہنچ گئے کہ جب تک پیسے کا عمل اس میں نہیں رکے گا، اس میں روکنے کے لیے جیسے اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر کسی نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی تو ہم اسے نااہل کہا ہے نا بھائی. تو اگر 65 سال سے سارے کہہ رہے ہیں، چلیں آپ دیکھ لیں گے، آئندہ بھی دیکھ لیں گے. کسی پہ یقین تو کریں. یہی بلیک منی اگر نہ ناچی تو مجھے پکڑ لیجئے گا. کیسے؟ جب آپ نے کیا ہے؟ آپ نے تو بچایا ہے لوگوں کو جو بلیک پیسے کھا کے بھاگے. جی ابراہیم نے تو کسی کو نہیں بچایا، انہوں نے تو روک دیا. انہوں نے تو چلے جائیں گے. مجھے بریک لینی ہے، بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد پرائم منسٹر کو روک دیا انہوں نے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جو بل منظور کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد بریک کا وقت ہے. بریک لینے دیں، بریک لے لیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. کل صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بل پر دستخط کیا. اب یہ باقاعدہ ایک قانون بن گیا. اس قانون کی اہمیت کیا ہے اور کیا اس قانون سے عوام اور جو دوا ساز کمپنیاں ہیں ان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ ہو پائے گا یا نہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں سے موجود ہیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین جاوید اتھائی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جاوید صاحب. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اس بل کی اہمیت سے آگاہ کیجیے کہ اس بل کی اہمیت ہے کیا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ یہ ہم کو تھوڑا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ جب 18th امینڈمنٹ اپروو ہو گئی تھی اس کے بعد 1 جولائی 2011 سے ایک ویکیوم کریٹ
ہو گیا تھا اس لیے کہ 1 جولائی کے بعد سب پروونشل گورنمنٹس کو ہیلتھ کی رسپانسبلٹیز ڈیوالو ہو گئی تھی، لیکن اس وقت کوئی بھی پروونس کے پاس نہ کوئی انفراسٹرکچر تھا، نہ کیپیسٹی تھی کہ نہ ایکسپرٹیز تھی کہ اس کو ہینڈل کر سکے. تو جیسے میں نے عرض کی کہ اس وقت ویکیوم کریٹ ہو گیا اور اس نتیجے میں یہ تو سب ٹھیک ہے، آپ نے ہسٹری بتا دی اس کی. جاوید صاحب یہ بتائیے کہ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا، عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایگزیکٹلی رائٹ. نہیں دیکھیے کہ اب 1.5 سال سے کوئی نئی دوا، نیا مولیکول یا ریسرچ ہم کہتے ہیں، اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہو رہی تھی. اب یہ جب DRA ایکٹ کل پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کر دیا ہے تو اب وہ پروسیس واپس شروع ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں نئی ادویات کی فراہمی مریضوں کو ہوگی. کیا سستی دوائیں مل سکیں گی عوام کو، سستا علاج مل سکے گا، اور جو جعلی ادویات مارکیٹ میں آتے ہیں اس کی روک تھام ہو سکے گی؟ جو ابھی اس وقت ایگزسٹنگ جو دوائیں ہیں اس کے اور بھی مینوفیکچررز کی جو رجسٹریشنز پینڈنگ تھیں، وہ جب اویلیبل ہوگی، کمپٹیشن بڑھے گا. جب کمپٹیشن بڑھے گا تو ڈیفینیٹلی جب سپلائی زیادہ ہوگی تو کمپٹیشن کی وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے 2 سوال ہیں آپ سے، ایک عوامی حوالے سے میں آپ سے. ایک تو یہ کہ اس ملک میں تقریباً 80%، 83% لوگ نان سائنٹیفک میڈیسن لیتے ہیں، تو کیا ہمارا ڈرگ کا جو سسٹم ہے یا صحت کا وہ بہت زیادہ ان ایڈیکویٹ ہے؟ اور ساتھ ہی میں سوال دوسرا جوڑ رہا ہوں، انڈیا اور ہمارا کمپیریزن ہوتا ہے، یہاں کہا جاتا ہے کہ کنائمس کی وجہ سے جو ہے قیمتیں جو ہے بڑھا دی جاتی ہیں، اور یہاں پہ جو یہ عوام کا استحصال دورہ ہوتا ہے. ان دونوں حوالوں سے بتائیے گا کہ عوام کا 80% عوام اگر اس سے یہ نان سائنٹیفک میڈیسن لے رہے ہیں تو یہ ہم نے کیوں سارا سامان تیار کر رکھا ہے؟ نہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ قانون موجود ہے، لیکن ایز ود ادر ایشوز کے امپلیمنٹیشن نہیں ہے. قانون کے تحت کوئی بھی دوا پرسکرپشن کے بغیر نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے پیشنٹ، ہمارے کنزیومر دیم سیلفز اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، اور کیمسٹ کو بھی کھلی چھٹی ہے کہ وہ پرسکرپشن کے بغیر دوائیں فراہم کر دیتے ہیں. تو اس پر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے. ریگولیٹری فریم ورک موجود ہے لیکن اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کے دوسرے سوال کا اپنے جواب تھا قیمتوں کا. میں آپ کو ایک چیز، ایک مسکنسیپشن ہے، مسنومر ہے کہ انڈیا میں دوائیں سستی ہوتی ہیں. جو ٹاپ 50 مولیکولز ہیں جس کی ویلیو وائز سیلز ہے بوتھ ان انڈیا اینڈ پاکستان، 70% دوائیں پاکستان میں سستی ہیں. پہلے تو میں یہ کلیئر کروں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو قیمت پیشنٹ دیتا ہے اس کا اگر موازنہ کرتے ہیں تو بھی 70% ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں اور بڑھ جائے گا، اس لیے کہ پاکستان میں ہم کو جو فارماسیوٹیکل مٹیریلز ہیں وہ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. انڈیا بس خود انڈیجنس انڈسٹری ہے، ہم وہیں سے امپورٹ کرتے ہیں. ان کی ادر دین لاجسٹکس کاسٹ گورنمنٹ نے 10% تک فارماسیوٹیکل مٹیریل پر اور 20% امپورٹ ڈیوٹی رکھی ہوئی ہے. اور جو لوکل فارما انڈسٹری ہے وہ اپنی 80% انپوٹس پر سیل ٹیکس دیتی ہے. تو الٹیمیٹلی اٹ بیکمز پارٹ آف دا کاسٹ اور وہ کنزیومر یا پیشنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے. اچھا میں صرف ایک آپ سے، کیونکہ آپ ڈائریکٹلی فارما انڈسٹری سے ہیں، میں صرف ایک سوال آپ سے کروں گا. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دوائیں مارکیٹ میں خریدی جاتی ہیں ان کا اثر اتنا نہیں ہوتا، اور جو جن فیملیز کے لوگ باہر ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ دوا وہاں سے لیتے آئیے، پاکستان سے جو دو دوا لیتے ہیں اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. یہ جو کوالٹی کنٹرول ہے اس کے حوالے سے جو پاکستان میں صورتحال ہے، کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں کہ پاکستان میں بھی الحمدللہ جو میڈیسن مینوفیکچر ہو رہی ہیں، چاہے وہ نیشنل کمپنیز کر رہے ہوں چاہے ملٹی نیشنلز کر رہے ہوں، اس کا معیار کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا ایک مطلب پروف یہ ہے کہ پاکستان سے تقریباً 60 ملکوں میں پاکستان کی دوائیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں. لیکن جاوید صاحب یہ تو ہم نے دیکھا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سینکڑوں لوگ مر گئے ہیں. پاکستان میں روزانہ اخبار خبریں سے بھرے ہوتے ہیں، زہریلا انجیکشن لگ گیا، فلاں لگ گیا. تو یہ کوالٹی تو کوئی نہیں ہے ادویات کی. نہیں، اس میں سمیع ابراہیم صاحب دیکھیں یہی ایشو ہے کہ ہم زیادہ کریٹیکل اپنے لوگوں پر ہو جاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ آپ
इंटरनेशनली भी रहे। आप सिर्फ नेट पर जाएं, आप FDA अलर्ट्स की साइट खोलें और आपको पता चलेगा हर हफ्ते सैकड़ों ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं। और उसमें ये नहीं होता कि हम 302 का केस, मर्डर का केस कहीं भी दुनिया में हम उनके खिलाफ, मालकान के खिलाफ रजिस्टर हो जाता है। ठीक है। आप सिर्फ एक एग्जांपल जो हमने आपने बात की है, आप अभी इस वक्त भी साइट खोलकर देखें, आपको सैकड़ों ऐसे एग्जांपल मिलेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज में। हेटी में एक वैक्सीन की वजह से 150 लोग की मौत हो गई। आई नो कि भाई नहीं, लेकिन हमें मिसाल तो ऐसी देनी चाहिए ना कि वहां पे इस दवा से हजारों आदमी बच गए। अगर हम ये मिसालें लें कि वहां 150 मर गए थे तो यहाँ पे भी 200 मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर हेटी हमारे जैसे ही मुल्क है, गरीब मुल्कों में तो मार ही रहे हैं। नहीं, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि वो पाकिस्तान की दवाओं से नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं कि इंटरनेशनली फ्रेंच कंपनी, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, कि वहां जो फ्रांस में बनी हुई दवा वैक्सीन की वजह से हो गया। और एक और केस था कि जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई। तो दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड केस जस्ट रिलेटेड टू पाकिस्तान। लेकिन इसमें बहुत सी टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व होती हैं। उस पूरा मैकेनिज्म है कंट्रोल का, पाकिस्तान में भी है, एल्सवेयर भी है। चलें ठीक है, देखते हैं डॉक्टर साहब, अब नहीं होना। जावेद साहब देखते हैं कि अब इस बिल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा और आवाम पर इसके जो असरात हैं वो कैसे पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद अखाई साहब आपका। तो हमने अर्ज किया कि जो असरात पहुंच रहे हैं वो आप देख वो बता दिए। समी साहब आपकी खबरों की अच्छा, तरफ मैंने एक आपको खबर दी है कि मरने वाला कहाँ इलेक्शन जीत सकता है। हाँ, ये अमेरिका इंटरेस्टिंग में। खबर। काई साहब बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक फ्लोरिडा रियासत में और एक अलबामा में। एक उम्मीदवार 15 अक्टूबर को इंतकाल फरमा गए और एक 12 अक्टूबर को इंतकाल फरमा गए। इलेक्शन हुए 6 नवंबर को। फ्लोरिडा में जो वो था एक टैक्स कलेक्टर और ऑरेंज काउंटी में, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। तो वो उन्होंने वोट ले लिए। 56% बैलेट पेपर पे उनका नाम रहा और 56% वोट उन्होंने लिए मरने के बावजूद। और वो 96 साल उनकी उम्र थी। वैसे वो ऐलान कर चुके थे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनका एक मुखालिफ उसने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा क्योंकि ये रिटायर हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ही लड़ूंगा। इसमें उनका बड़े मियाँ का इंतकाल हो गया। लेकिन अब हुआ क्या वहां पर कि जो उन्होंने, क्योंकि वो डेमोक्रेट थे, तो जो उनके वोट थे वो उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से ये कहा कि क्योंकि ये वोट आपको मिले, आप इनकी जगह बंदा नॉमिनेट कर दें। तो उन्होंने अपना ही एक डेमोक्रेट और नॉमिनेट कर दिया और अब वहां पर वो बनेगा। इसी तरह अलबामा में एक काउंटी कमिश्नर थे, वो भी, लेकिन वो भी नंबरदार की बेटा होगा जो बना होगा, पार्टी किसी गरीब का बेटा, पार्टी का नॉमिनेटेड था, वो डेमोक्रेटिक पार्टी का नॉमिनेटेड था। तो इसी तरह अलबामा में ये हुआ कि वहां पर वो काउंटी कमिश्नर थे, उनका भी इंतकाल हो गया था। तो डेमोक्रेट उनके मुकाबले पे थे, लेकिन क्योंकि वो इलेक्शन जीत गए 52% से, तो अब रिपब्लिकन पार्टी जो है वो उनकी जगह नॉमिनेट कर रही है। तो डेमोक्रेट का इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उसने कहा कि मेरे हारने की वजह ये है कि इन्होंने सालों ने पार्टी को वोट दिया है, सारा वोट जो है रिपब्लिकन्स का अपने बंदों को चला गया, जिसकी वजह से ये मैं हार गया और ये इलेक्शन जीत गए। तो वोट किसी का ज़ाया नहीं हुआ। उन्होंने जो प्रोसेस था, बैलेट पेपर पे नाम रहे और उन्होंने पार्टी से कहा आइन में इतनी गुंजाइश रखी हुई कि ये फलां पार्टी का था, पार्टी टिकट पे था, तो ये पार्टी के वोट हैं, आप किसी और नॉमिनेट कर सकते। अच्छा शाजी, ये जो मैंने बात की थी फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 में ये बनाया गया था और उसमें कहा गया था जी कि हम 2008 में 30 जून तक अपना जो डेफिसिट है उसे हम जीरो कर देंगे। और उसके साथ ये कहा गया था कि हम एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करके जो पैसे जो हैं खर्च करेंगे 4.5% हम पॉवर्टी एलिविएशन पर करेंगे, हेल्थ पर करेंगे, सेहत पे करेंगे। 9% हमारा खसारा है इस वक्त, 8 से 9% हमारा खसारा है। और जहाँ तक डेट मैनेजमेंट का ताल्लुक है तो उसमें ये लिखा गया था कि 60% से ना बढ़े आपकी GDP से, ये 61% से बढ़ गया है। और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब ये सरकार जो इस वक्त मौजूद है, ये जब तशरीफ़ लाए थे तो इस वक्त जो टोटल डेट था हमारा वो कुछ 6,000 अरब रुपए था। ये आजकल 12,661 अरब रुपए है। तो और इसमें तकरीबन हम 61% ऊपर चले गए, तकरीबन कोई एक भी टारगेट नहीं मिला। अब सवाल 2-3 पैदा होते हैं समी साहब। पहला सवाल तो ये है कि 6,500 अरब रुपया गया कहाँ? ये तो सिर्फ वो कर्जा था जो हमने लिया, इसके अलावा भी वसूलियां थी। आप मुझे ये बताएं हाँ जी, कि अगर 1,000 अरब रुपया जमीन पर लगा हुआ हो तो नजर आता है फिर डेमोक्रेसी कमजोर नहीं होती। ये 6,500 अरब जो यानी 6,000 अरब रुपए से इसे आपने 12,000 अरब कर दिया, मगर वो क्या खला में चला गया, किधर गायब हो गया। और फिर पता हम क्या कहते हैं, बस वो जमहूरियत को यहाँ कोई देख नहीं सकता, जमहूरियत किसी को एक आंख बाती नहीं है भाई। अगर ये 12,000 रुपए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, आज जो हम बातें कर रहे हैं 80% लोग जो है नॉन साइंटिफिक मेडिसिन ले रहे हैं। अब आज ये यूथ की बात करते हैं, जब इन्होंने खबर दी थी जी कि 60% यूथ जो है अब आप
65% यूथ में से 40% अनपढ़ है, और जो अनपढ़ है उसमें से 6% जो है उसके पास कोई स्किल है, ठीक है। और बाकी हम यहाँ यूथ फेस्टिवल रोज कर लेते हैं, जो बड़े खुश नसीब पढ़ते हैं ना, बड़ी छोटी सी पढ़ते हैं, खुश नसीब जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में, प्यारे प्यारे जो लैपटॉप भी ले जाते हैं, तो 60-65% वो गंदे बच्चे जो है ना, उनका कोई नहीं सोचता है। तो ये है उनके ये पैसे थे, उस 65% यूथ के ये पैसे थे जो न जाने कहाँ चले गए। एक कॉलर मुझे लेने दे रहीम यार खान से, शाहान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये कराची से जो आपका न्यूज़पेपर शाया हुआ है, इसकी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। रहीम यार खान से भी करें ताकि हम अब्लाइज करें आप लोगों को। बहुत जल्दी आएगा, फिक्र नहीं करें, बहुत जल्दी आ रहा है। तमाम पूरे पाकिस्तान में दुनिया न्यूज की शायद होगी और इसी साल में होगी इंशाल्लाह। आप लोग जो है ना कर रहे हैं उसके ऊपर प्रोग्राम है जो इमरान खान के। इमरान खान आपके हर प्रोग्राम में कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को मजबूत करूंगा। सॉरी टू से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रहीम यार खान में जो उनके प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको वो प्राडो दे रहे हैं, उनको वो 15-15, 20-20 लाख रुपए मंथ का दे रहे ऑफिस में चलाने के लिए। उनके पास हम एक साल से जा रहे हैं नौकरियों के लिए, मगर वो हमें नहीं ओब्लाइज कर रहे। आप तरीके इंसाफ का कोई बंदा लाते हैं ना इंटरव्यू पे, आप मेरा नाम और नंबर फीड करें, मुझसे क्वेश्चन करें, मैं उसको पूछूंगा, मैं उसको बताऊंगा, फिर मैं उनको सामने लेके आऊंगा अवाम के कि ये अवाम के साथ मुखलिस हैं या नहीं मुखलिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनके अपने ख्यालात हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, कुछ उनके अपने ग्रीवेंसेस भी हैं। जाहिर अगर कभी मौका मिला हमारे पास आए खान साहब या कोई और तहरीक इंसाफ का रहनुमा, तो इनसे बात करा देंगे, बिल्कुल बात कराएंगे, इनसे सवाल करेंगे। सियासतदान को जवाब अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वोटर्स का जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल, उस पर तो कमेंट कर दें कि उन्होंने कहा जी इनविजिबल हाथ है कराची में, उसका बात नहीं किया आपने। तो क्या आप हमें जो है ये नजूमी बुलाने पड़ेंगे कराची के हालात ठीक करने? क्योंकि इनविजिबल को तो पुलिस नहीं पकड़ सकती, इनविजिबल तो कोई नहीं पकड़ सकता, पैल्पेबल ही नहीं है ना। तो क्या मतलब वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कुछ इस पे जरा बताए ना कुछ आप। इस पे जनाब वो रहमान मलिक साहब की अगर आप स्टेटमेंट्स पे शायद वो अपनी आंख से देख नहीं, रहमान मलिक साहब के हवाले से आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इनविजिबल में इनविजिबल इसलिए तो नहीं कह रहे कि वो आंख बंद करके उधर देखना नहीं चाहते उस साइड पे जहां। नहीं, वो उनका शायद उनको नजर पे आता है। उनका बेसिकली देखिए, इनविजिबल हैंड से मुराद हमेशा पाकिस्तान में एजेंसीज को कहा जाता है। मैं बिल्कुल खुलकर बात कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी एजेंसीज उनके अंडर हैं, बहुत सारी उनके अंडर नहीं है, फिर उसमें कुछ बैरूनी एजेंसीज भी होंगी, कुछ ये सारी देखें वो कुछ सारी अंदरूनी एजेंसीज। अच्छा, बैरूनी एजेंसीज बैतुल्लाह महसूद करवा रहा हूं यहाँ पे, हो सकता है। अब आप तो क्योंकि इस वक्त इंतहाई जो हाँ मिला रहा हूँ, ये आप मेरी हाँ में हाँ ना मिलाएं। ये कराची में लोगों की जानें जा रही हैं, ये कोई मजाक हमारे लिए नहीं है। ये इन्होंने मजाक बना रखा है जो रोज जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। रोज बंदे जो कत्ल हो रहे हैं उसका खून मेरे सर पे नहीं है, उनके सर पे है, जो कहते हैं इनविजिबल हैंड है, जिनकी जिम्मेदारी आईनी इस कानून को ठीक करना, ये उनके सरों पे खून है। एक और कॉलर है चिश्तियां से, जुल्फिकार। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची अमन तजावीज के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। जी कीजिए। ये है कि सबसे पहले तो कराची में अमन के लिए अल्ताफ हुसैन साहब को अपने वोटरों के जरिए एक फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हुए शनाख्ती सर्वे करवाना चाहिए कि आसपास में कौन कौन लोग रह रहे हैं। दूसरा ये है कि सूबाई हदूद में दाखिला सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए ही हो। आगे बगैर गाड़ियों के, बगैर कागजात के गाड़ियों में ईंधन न डाला जाए। सही, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बगैर मंजूरी के जो चल रही है उसे फौरी तौर पर मुनक़ता किया जाए। ऐसे सर्वे होंगे तो अमल में काफी मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया। हाँ, अच्छी तजावीज़ है, लेकिन थोड़ा सा ये कि सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही जाए प्रोविंसेस में, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो ज़्यादा मुश्किल तजवीज़ है। बहरहाल, अच्छा, मैं एक तो सलाउद्दीन रब्बानी साहब जो अफ़गान अमन कौंसिल के सरबराह हैं, वो आजकल आए हुए हैं पाकिस्तान 3 रोज़ा दौरे पे। इससे पहले उनका ये दौरा मुलतवी हो चुका था और अब पाकिस्तानी हुकाम से उनकी बात हो रही है। जो मकसद जो उनकी आमद का है वो ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि आप हुकूमत पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे और जो तालिबान ग्रुप्स वो मुज़ाकरात में नहीं आ रहे उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए। तो ये एक ऐसी शुरुआत है जिसमें दोनों अफगान और एक्सक्यूज मी पाकिस्तानी हुकाम बातचीत कर रहे हैं। तो अगर मुज़ाकरात के लिए तालिबान अलाइज बन जाएंगे, अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो अमेरिका के अलाइज तमाम जो ग्रुप्स हैं उनके साथ अगर आप बात करेंगे उसमें डिस्क्रिमिनेशन अगर आप ना करें तो हल इसी में निकल सकता है, गुफ्तगू से। पॉलिटिकल सेटलमेंट जो हमने पहले कराची में भी बात की कि ये जो गवर्नर, ये जो गोली के जरिए अमन है, ये अमन वक्ती तौर पर तो हो सकता है, सस्टेनेबल हल इसीलिए होगा, तभी होगा जब आप तमाम
जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर एक फार्मूला देखें 10 साल के बाद 10 साल जंग की करोड़ों जिंदगियां। मैं एक कैसर बंगाली साहब का एक आर्टिकल देख रहा था, बहुत पुरानी बात, यानी कुछ अरसा हुआ। वो कहते हैं जो मेन थरोफेयर काबुल की जो बची है उस पर अगर आप खड़े हो जाएं तो हर दूसरा आदमी जो वहां से गुजरता है वो माजूर होता है, उसकी टांग नहीं है। इसके अलावा और वहां पे बहुत, तो ये सब कुछ करना था। इसका मतलब है कि इस जंग का मकसद तालिबान को खत्म करना नहीं था। तालिबान तो आपके एलाइज हैं जिनके साथ मिलकर आप हुकूमत करेंगे। फिर आप मुज़ाकरात की बात करें। अच्छा, अब एक और खबर अगर आप इजाजत दें तो एक बड़ा सर्वे इंटरेस्टिंग आया कि टैक्स चोर पाकिस्तान में जो एक लिस्ट दी है वो तकरीबन 24 लाख अफराद उन्होंने कहा है कि वो लिस्ट है। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा है कि जो तकरीबन 62% जो हैं वो ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो 40 साल से कम है, 18 से 40 साल के दरमियान है। फिर इन्होंने इसमें कुछ कैटेगराइजेशन भी किया है, ये मैं पढ़ देता हूँ कि ज़्यादा बड़े बड़े टैक्स चोर जो हैं वो कौन से शोबों में है। ट्रेडर्स ये सबसे ज़्यादा 13%, फिर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं दूसरे नंबर पर, फिर उसके बाद इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, फिर ये जनरल स्टोर ओनर्स हैं, फिर सुनार भी हैं इसमें, उसके बाद ये जो आपके गैस स्टेशन के मालकान हैं वो, तो ये उन्होंने एक पूरी कैटेगराइजेशन दी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरत की बात थी जिसकी वजह से मैंने ये स्टोरी चुनी, उसमें उन्होंने कहा कि जो यंग लोग हैं, जो यूथ है हमारी, जो ख़ास तौर पर वो टैक्स को अवॉइड करने में, टैक्स से अपने आप को बचाने में बड़ी तेज़ है और उसको बड़े तरीके आते हैं, बड़े तरीके आते हैं उसको। नहीं, जिनके पास है, यानी ये वो एक लिस्ट है जो यूथ की बात करें। ये तो चंद लाख लोग हैं, 24 लाख जो टैक्स, 24 लाख में से आप कह लें उनमें से 60% 15 लाख कह लें, कितने इतने होंगे ना, ये तो बाकी यूथ तो फारग है ना। लेकिन मतलब जाहिर है ना उसके लिए कोई तालीम है ना उसके लिए कोई और है। और देखिए मैं इनकी स्टोरी के साथ जोड़ता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में IG पंजाब और IG इस्लामाबाद जाएंगे, और जिसमें इससे पहले जो हेयरिंग हुई थी अपने इज्ज का इजहार किया, जिसे अज्ज कहते हैं, जो हमें ब्रिगेडियर साहब ने बताया था इज्ज नहीं होता, तो उसमें बताया कि जनाब वो हमसे पकड़े नहीं जाते। तौकीर सादिक साहब जो हैं, अब जो हमारे पंजाब के दोस्त हमारे भाई हैं वो कभी एक हुक्मरान की तरफ इशारा कर देते हैं, कभी हमें तो नहीं पता, वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, मगर 83 अरब रुपए का उन पर नैब कैरी है और उन्हें हम पकड़ नहीं सकते। जब ये हम कहानी सुनाते हैं आपको कि 6 अरब रुपया किधर, 6000 अरब रुपया किधर गया, ये 83 अरब रुपया किधर गया, तो ये सारी कहानी बड़ी जुड़ी हुई है। और इस कहानी से अगर हम बाहर नहीं निकलते तो बाकी गुफ्तगू करते रहे हम, ये इलेक्शन होंगे और वो इंशाल्लाह हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इससे भी बेहतर हो, अल्लाह करे वो तशरीफ ले आए। आप जब तक वो बुनियादी वजूहात रिमूव नहीं करते और यहाँ पे एक सही मानों में एक अवामी एहतसाब लोगों का नहीं होता तो इशू हल शायद नहीं होगा। अच्छा, स्टोरीज तो बहुत हैं, ये भी है हुसैन हक्कानी साहब का मेमो कमीशन भी है, फिर उसके बाद स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पर भी है, और एक जो बड़ी अहम बात जिसको मैं बयान करूंगा कि हमारे नौजवानों के साथ जुल्म क्या हो रहा है। यानी जो बच्चे इम्तिहान देना चाहते हैं, दाखिला फीस भरते हैं, उनको आप रोल नंबर स्लिप्स टाइम पर नहीं देते, सैकड़ों तालिब इल्म जो है वो महरूम रह जाते हैं। और ये हर बोर्ड की कहानी है, लेकिन आज ये जो खबरें दुनिया अखबार में ये खबर आई है, और उसमें वो लाहौर बोर्ड के जो सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं, ये चीफ मिनिस्टर साहब को इस पे, क्योंकि यूथ के लिए उन्होंने फेस्टिवल भी किया और बड़ा आजकल फोकस है, तो ये उनसे खास तौर पर दरख्वास्त है कि ये जो बोर्ड के मामला, स्टूडेंट्स के जो मामला हैं, इस पर खास तौर पर कोई वो हदायतनामा जारी करें। और अब एक तो शाजिया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आप खबर लें, अगर दलीप ठाकुर हमारे साथ कंदकोट से हैं, तो दिवाली जो है एक मिनॉरिटीज का अफेयर है, जरा इसके बारे में अगर वो ये क्या अपना काई साहब कोई अगर आपको हमने तो चूंकि ज्यादातर फिल्मों में ही देखा है और बड़ा अच्छा लगता है दिवाली का, उसमें चिराग जलाए जाते हैं, मुझे लगता है हमारे यहाँ जो शब बारात मनाई जाती है उसमें भी ये फुलझड़ियां उसी से मिलता जुलता। बात ये है कि ये जिस तरीके से पुरअमन तरीके से तमाम लोग अपने अपने त्यौहार मनाए यहाँ पे, और ये एक जो इस तरह से एक कौम एक गुलदस्ता होती है। हम ज़्यादा तादाद तो हमारी यहाँ मुसलमानों की है, लोग कहते हैं मजबूरन हमने मजबूर कर दिया, वो हिजरत कर गए, ये कहानियाँ आ रही हैं और ये कोई इतनी काबिल फ़ख्र बात नहीं है अगर ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये जो त्यौहार है बड़ा ज़बरदस्त, चिराग इसमें जलाए जाते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं और बड़ा इसमें एक हारमोनी नजर आती है, आतिशबाजी होती है, इसमें बड़ी एक हारमोनी सी नजर आती है, मिल के लोग सेलिब्रेट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि जब हम रहते हैं, अगर इसमें भले हमारा ताल्लुक किसी और मजहब से हो, लेकिन जो एक दूसरे के त्यौहार हैं उसमें जरूर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि ये खुशियां बांटने का अमल है, तो ये खुशियां जरूर बांटनी चाहिए ताकि जो मिनॉरिटीज में हमारे लोग भाई हैं उनको भी ये एहसास हो कि हम अपने ही वतन में, अपने ही घर में, वो अजनबी नहीं है, किसी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं है,
کیونکہ ابھی جو اس وقت ہماری پوری قوم کی صورتحال ہے، ہم گروپس میں بٹے ہوئے ہیں، آپس میں ایک نفرت ہے، اور پھر کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے اس کو فیول بھی دے رہے ہیں کر رہے ہیں، تو یہ اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت کریں۔ ہمارا رابطہ تو نہیں ہو رہا، لیکن ہم اپنی ٹیم کی طرف سے پوری جو ہندو برادری ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے پاکستان سے باہر ہے، دیوالی کی جو ہے وہ ان کو مبارکباد یہ مجھے یقین ہے کہ دلیپ ٹھاکر صاحب جو ہیں وہاں پر انتظامات میں مصروف ہوں گے، کیونکہ دنیا نیوز کی طرف سے آج وہاں پر، کیونکہ کند کوٹ جو ہے یہ علاقہ، اس میں سندھ کے اندر جو ہندو برادری کا گڑھ ہے، تو وہاں پر ایک خصوصی منورٹیز کے لیے تقریب رکھی گئی ہے۔ تو میں یہ بات بھی کرتا چلوں کیونکہ کل سے کالیں آ رہی ہیں ہمیں، جو ہمارا روزنامہ دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسے ایک بیلنسڈ اور بڑے ایک مؤثر پیپر کے طور پہ اور پروفیشنل انداز میں بنائی گئی ایک پروڈکٹ کے حوالے سے خاص طور پہ کراچی سے ہمیں جو ہے رسپانس آ رہا ہے۔ اور ابھی ایک ہم نے کال بھی دیکھی، اور آج پھر جس طرح ہم نے یہ مین سٹوری ڈسکس کی، تو اٹس ویری گڈ کہ اگر ہم لوگوں کو ایک بیلنسڈ دیکھیں، ایک روزنامہ دنیا نے اپنی جگہ کیوں بنائی ہے؟ جو پرانے اخبارات تھے وہ بہت برے طریقے سے وہ تقسیم ہوئے ہیں، بڑی ان کی وہ کلیئر نظر آتی ہے، جی وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اس کے ساتھ، جبکہ دنیا نیوز کا کیا ہے؟ نہیں، دنیا نیوز کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ ہماری جو کیمپین ہے وہ بھی کیا؟ عوام کے ساتھ۔ ہم عوامی جو مسائل ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ قاضی صاحب بھی بہت بڑے عوامی ہیں، تھوڑا سا ذرا ایک اور لحاظ کے عوامی ہے، لیکن دنیا نیوز جو ہے وہ تو مکمل عوامی ہے۔ اور شکر آپ نے ہمیں خواصی نہیں کہا، کیونکہ ہم تو عام لوگ ہیں بھائی، اور بہرحال یہ اس کا میں بات کرنا ضرور تھا۔ اچھا، جاتے جاتے ہم بالی ووڈ کی خوبصورت اداکارہ جوہی چاولہ کا بھی ذکر کریں گے۔ ابھی کچھ دیر پہلے سمیع صاحب سے بات ہو رہی تھی، سمیع صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی وہ ہیروئن آ سکتی ہے، 44 سال کی ہو گئی سمیع صاحب۔ یہ تو جو اصل میں سمیع صاحب یہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ آ سکتی ہے تو یہ بھی ہیرو آ سکتے ہیں، یہ اپنی جگہ بنائی ہے انہوں نے۔ قاضی صاحب میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں ہیرو بننے کی، لیکن آپ کی موجودگی میں میں ولن ہی بن سکتا ہوں، آپ مجھے ہیرو کہاں بننے دیں گے؟ نہیں، آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں بھائی، وہ تو ملتے ہیں ہمیں۔ بہرحال بہت ہی خوبصورت اداکارہ تھی، اپنے وقت میں بہت ہی ہٹ کلاسک انہوں نے موویز دی ہیں۔ ہماری طرف سے جوہی چاولہ کو ان کی جو آج برتھ ڈے ہے، ان کی سالگرہ پر بہت بہت مبارکباد۔ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ پروگرام کے لیے آپ فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔